Shalkisa Sigangono MDC Hongchukuma Tripura Kaisa Hati Pandawo Chamunu Baba Longtrai Mela Committee ni Shakawo bo kok siltawi kok narakmani melani mungui 28 koটি rang nai chawo hnoi kok silchamani hati pandawo abno toino siring nai tonglia Baba Longtrai Mela Committee ni bukhakti bahaino kok firokmung rejakha tai abno toino committee ni bukhakti bahaino sajakha tamo kubui tamo tatal MDC Hongchukuma Tripura bini kok silchamani rokno tei dakti no nakar sana ni bagi bahaino shaleka committee ni bukhakti আমন সানা নাইও যারা যে সানাই রক যাতে 28 কোটি ইনকাই এডিসি সরকারও পর্যন্ত সে 28 কোটি রাং বাজেট ফটকে রুজাই আখো তাকতো 30 কোটি nga আগে 28 কোটি এই আরাকে যদি রুগো ইনকাই जों তিনি 28 কোটি যদি রাং মানো ইনকাই সরকার থানে যে সানাই ও এমডিসি নো সানাই ব যাতে প্রমাণ সহকারে আবো ব ফুনু নানে উংথো যদি ফুনু মিয়া ইনকাই जों আরো পদক্ষেপ লানা নাংনাই তানি বাই মানে আবো নং আরাইখে সবসময় বিভ্রান্ত খাইয়ে উংয়া নং রাজনীতি খাইয়ে নং রাজনীতি তা থুंदी হিয়া রাজনীতি থুंदी কিন্তু নং এই যে চিনি মেলা চিনি কল্প মোহন রুয়াজা হইতে নিনে যে মেলা খাই ফেমানে ও কল্প মোহন রুয়াজা বা আসুনো বাউনি যে মেলা খাই থামনি তাকসু জরাতৈ কোনো আর রাজনীতিনি কক তাওফনো ওয়াইসাবচ খুসায়াকো কোনো কাইসা ব্রো কোনো দিন নিনি মিটিং মিছিলা থাঙে এই বাবা লংত্রে মেলা তৈয়ে কোনো দিন কব কাছাইয়াকো এবার প্রথমবার তিনি এই বাবা লংত্রে মেলা তৈয়ে ব যে প্রোগ্রাম খাইপ্রু মানিপুর যে কক সামানি ও কগ্ন ব কিসা রুকসাইলাখাই জানাই দানি মানে যদি রুকসাইলাইয়া হিংকা চিং বুনি তৈয়ে আরো অন্য পদক্ষেপ মালানাই দানে আমহাই কিয়ে কোনো দিন বনাই ডিভাইড খাইনানি তানাই দে টাইমা চিং ইর মেলা যত সম্প্রদায়নো চিং যত রাজনীতি যত নিনি সিপিএম তংনাই কংগ্রেস তংনাই नि त्रिपुरा मत जत तंनाय जत मिलेना जों ए मेलाना माखैयो दानि बागै जों ए लंथ्राइ पाकानो ताबो 59 बছর काय थांगा जों तानि बाय डेभलप खायमियाबा डेभलप खायमिया कारण नंखा निने समय गायसा बरो काम तान थांखाय बनो समय बादा रगो बेखाय नों सानाय नों जदि आसु जरा जदि फारि दङ हिंक्लाय नोंबो खायफैदि नोंबो ना हिया नोंबो फानरदि नोंबो खायदि नोंबो ना हियाब्ले नोंबो खायफैदि ए मेलाना नोंबो सुजुग रजानाय बिनि बागै তিনি এই মেলা ইর 3 বছর जों मेला जे 3 বছর খাইমে তোমা চিনি ইর কাম তাংজাকা তোমা উংখা আবো চিনি প্রথমবার আং সানায় চিনি বাবা লংত্রাই ত্রাস আবো जों সরকারি ভাবে খাইয়ে जों রেজিস্ট্রেশন মাখনা নাও চিনি ব্যানার নুই তুংনা ইমো চিনি রেজিস্ট্রেশন উংখা এই বাবা লংত্রাই মুংতে খাইয়ে এরপরে চিনি তাবো সরকারি ভাবে খাইয়ে जों ক্যালেন্ডার কাসাকা তুরুক খাইয়ে না ইবো সরকার বো তাবো ইর যখন মেলা খাইকা বাবো নাইফেকা নব নুখনা আনি ফেসবুক মাধ্যমে লাইভ ডিএম সার নিজে ফাইयै ইবনো কাগৈ ব্রাই নাই থাंबायगा बबो साव बबो कावरै क्लाइन हाका जे इमनो जेखेबो जों कायसा आसे त्रिपुरा रायजो सिङा इरनो कायसा माने जत किछु व्यूज रक पुरा मोटामते नायथगो बिनि बागै जों इमनो जेखेबो डेभलप खाय क्लाइन मा थांनाय जों जाते नेक्स्ट जेनारेशन फोर चिनि जाते ए सामनु ए बाबा लंथ्राइ मेला कायसा बायन जाते जत टूरिस्ट प्लेस खाये जेखेबो ब्रो फायै नाय थांबायनाय आइ हियै बबो कावरलांखा तिनि मन्त्री साहेब बबो काव साका बाबो नायनाय जत नायनाय इनका ओ दायसे नों राजनीति तैयै नों जदि काव सागो हिंक्लाय आबोखाय निनि चायाक्लायो बिनि बागै नों तोरि गरि किसा दतिनो ओदिनि जे काव सामाने ओ कावनो रक्साक्लाय चानाय हियै आं वांसो आसनो साय आनि कावमु जतनो क्लम कारोसा